On the right, you have John Dacumus from Tarlac. Ren, putang ano mo. Oy, tapos na, inura na. Basta ba? Magkano ba? Magkano ba ano? Magkano? 100 lang. Wala pa. Zero din yung 400. Stop na ba? Diego! Okay, 400. Yan na. Ayan, Please dito. Please pa. Please pa. Ayan sila kayo. Please pa. Please pa. Kau mas please pa. Please pa. Please. 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 Please warning. Please. Warning for pain. Ano ta? Sinisenyas yung side rep mo. Yan. Yung side rep mo yung yan. Good. Go! Tapos tignan mo sa susunod. Ano ba yung 400k dyan? Pang 30k dyan. Ang ginang yan, dapat nag-ring na lang ako eh. Mahirapan patuloy magugas ng pet dyan. Yeah, prescript na lang. Open mo. Swanos. Please pa. Please, rotate parehas. Okay, rotate parehas. Please. Please, ano? Please. Hindi pa. Please. Go! One dart. Ready? DO5 yan? Go! Nice game. Lakas ng lepo, tapos babariling ka lang.